وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأسا حميا، وبشرت الجن بإذلال زمنه، وانتكهت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل هبر خبير، وفي هلا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد عملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songon na orang semangat tu bege. Wapeda boleh na itak samo itak. Diulakan dulu sekali naida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna ila hubbika ya rabbal alamin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Salaku na umulyohon songon ijo na hormati on mabarisan ni Bapak alim ulama, guru-gurunta na dong di kampung taon.
Arana alaydo inang na senantiasa membuluhita. Alaydo na senantiasa pati dalam dihita. Anggoinda gara-gara ni guru-guru na dong di kampungon. Golam-golaman may tay kampungon. On masu ita hormati, hulong ruanta, tu guru-gurunta. Nadong di hutan ta na marbahagiaon. Kemudian jo na hormati. On babarisan ni Bapak hato bangon. Saturus na tuharajaon. Saturus na tunay paraja-raja. Saturus na tunay maraja di ulutot na. Kemudian on matu Bapak BPD, LPM, tokoh-tokoh masyarakat. Baik ia tokoh adat, sungani tokoh agama. Nipasurong don ipalobi on matu Bapak kepala desa terpilih. Barang baru stok lama. Mandoah kita tu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ibana mampu mengayomi kita di masyarakat tahun. Untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Sada kampung na jeges, sada kampung na makmur, na mendapat ampunan sian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tu maradu ayah umak-umak nami sasudena adong wedai sebelah kanan nangkin madung marsolawat kalai. Tagi di begayamu. Job duramu yuaya. Paten dumay bain kalai nangkini. Jeges duma. Apalagi itay dan nangkin pakaian na lom duma sini. Banggay tau mak payda nanti le. Tudak anak nami sasudena ita mana hadir di hari bornginon. Huwajah hita sarap marsyukur tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. On madi hari bornginon bisa ita kembali bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka on madi seputar peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au sebetulna malau pasari-sari namarsakan doruang ku ayah umat. Nador maudo kontaru tiap tahun angkon leng nadut sajoa. Mawilakilak kondo tentong sundia ma iilak kon bustak tardege ombik. On pe on ma susah duma ulala. Ubolus pe kadang-kadang mengaji tu kampung nyalak inda pula sonon jabat ulala. Tayang goon boto marsak naning na sajar ma. Amana marsak boy pe sajom sajo jong di jono udo kondol tuho. On masuwaja kita marsyukur. Di hari bornginon, alhamdulillah, pembukaan do kita mengadongkon acara peringatan Maulid Rasul. Mudah-mudahan barokah dapat kita nonton ilmu na bermanfaat, so bisa kita selamat siang dunia terus tu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam turunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naita painte syafaatna siang dunia terus tu alam na parpudi sanolion. Bahat-bahat kita umat marsolawat. Arana on manita peringati kelahiran di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sasudena rabi ta jolo marsolawat. Umak-umak na poso-poso bujing-bujing lupa unangkin menghormati amu aras. Marsolawat kita jolo dah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dapat syafaat kita siang dunia terus tu arina parpudi. Upainte-inte nangkin baya biasa nantong mula kay iba mengaji adong may namanyang buti ba mangontang mangan. Un nga dong. Inungon peon mabuhang aik na bontar do. Padahal aw baya sugar gyud kuah do. Zuzu.
On ma mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. On pe ita padeges maniatta. Arana ita memperingati kelahiran ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au nangkin marlagu paum pudo mantong di iba. On manangkin anak ta sinaswa da warna. Malodo mabayaw bege. Terharu au ayah umak paidedana. Bangga au paidedana. Bin nasulong do nangkin namanya wer sugari au perangku nagit sumanya wer diolo. Au mulawida di kampung tahun seluruh bakat-bakat terpendam ayah umak di Makadolok tahun. Penyanyi bahat di kampung. Korik bahat di kampung tahun. Pardikir apa lagi? Pargabus apa lagi? Gok di kampung tahun. Bakat-bakat yang terpendam. On manita banggaon kaum bapak dahu kaum ibu. Mudah-mudahan bakat-bakat nadong dison mampu nyan ita kembangkon. On dinggan-dinggan nai do ba. Tar kembangkon kita. Na terkenal ma ayah umak kampung ta Makadolokon. Anggoy humaliang ni lembah sorik Marapion. On masuk ita peringati kelahiran ni Rasulullah. Isa lang ajawat Rasulullah. Aso angkon na ita peringati. Nabintaon ayah umak reformis terbesar dunia akhirat. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Anggo indah gara-gara mu Muhammad. Indah jadian dunia dohot pangisina. Onma. Imanangkin sobar sanji. Au palake membain peringatan songonon. Jabat ipangkal dohot barsanji. Sempurna ulala peringatani. On peditaon alhamdulillah. Para sanjin tabok lison. Na poso-poso adong. Bujing-bujing adong. Uma-uma na adong. Tukinay grup jendo-jendo dong. Iban marasandi. Hidokon kalay ng kinaposo bulong ibig al-Barsanji. وَانْتَبَاشَرَتْ وُحُوشُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُهَا الْبَحْرِيَّةِ وَاحْتَسَتِ الْعَوَالِمُ مِنَ السُّرُورِ كَأْسًا حُمَيًّا وَبُشِّرَتِ الْجِنُّ بِإِذْلَالِ زَمَنِهِ وَانْتَكَهَتِ الْكَهَانَةُ وَرُهِبَتِ الرُّهْبَانِيَّةُ وَلَهِجَ بِخَبَرِهِ كُلُّ هِبِرٍ خَبِيرٍ وَفِي هُلَا حُسْنِهِ وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباها biadoy nang sasuide lalaho palapurwa mo yung tu bakas dokon kamu suyajaran kamu tetorang maudok ngasom patao dapat doon ang kinartina kang bapa watabasharat wuhusul masyariki wal maghrib bergembira ayah umat binatang-binatang na doon timur sampai itu barat aso arana bonggal ibigalay caitona nangkan Roma pemimpin na alim, pemimpin na adil, pemimpin yang jujur, yang tak pernah dijumpai seumur-umur. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arana najolo ayahuma madun tangis malangit tangis bumi. Ya Allah, ya Tuhan kami turunkan mabayat kami pemimpin na adil. Indah tahan kami na tertindason, indah tahan kami na terzolimion. Sudah ayah umak betul na jolo mandoa. Bebatuan mandoa, kayu-kayuan mandoa, langit dan bumi, gunung-gunung ayah umak mandoa. Arana na jolo kita kenal sebelum lahir Rasulullah. On magurarna zaman jahiliyah. Indah bin nawoto alak na jolo. Indah bin nabodo, tinggal lagi kalakuan nyalak, manjurus tu kalakuan nyalak na bodo. Aso, arana ada buru indadong argana. Lebih berharga seekor nyalak, seekor ayam
ketimbang nyawa seorang manusia. Mala ada baru lahir itanom ngulu-ngulu. Aso arana pandokon nyalay pembawa sial. Jadi ulang goyak ruamu yung amu masajo na mambayin sialon. Ada baru mana mambayin sialon. Tayo ibu pesongon ni anggoy da hadir kamu ada baru taruna sodong na semangan yahon. Boleh gi daw pula kay tulopo. Mala poso-poso gyud niya naron carito bujing-bujing day. Mala bujing-bujing kece poso-poso. Malaya naron ayah-ayah gyud niya carito ni uma-uma day. Imamulaki ayah-ayahon tulopuan. Ipangido yang kopi pahit. Ro goreng roti. Inda dong naijontik niya. Inda dong langay nang inang. Nasongan ini yang mujat masuk tulopo. Jadi on mamustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Tangis ayah umat langit, tangis bumi. On ma di zaman jahiliyah na jolo, serba jahil kelakuannya alak sude. Alak na kayo, para penguasa, jutawan, bangsawan, sasarannya adalah wanita. Amu sajo mabaya silaya-silayason mulai na jolo. Nabile nasib ni dada burun. Tentong ijadion kamungon tulang rusuk na bengkok. Imaso inda naray lidang son dia pe pangajari ng angkandra. Loja ustati, loja guru mangajari na indara. Yarutan pe yarutan ipisat, yarud dohot ibain miak manis sadurum. Ndang kan naray malidang be. Padu-padu malidang nang kan maripuk doma. On masuk ada boru. Tapi kamu jangan sedih. Kamu ibarat bunga. Amu mada kaum ibu. Amu mada nauli bulungon. Tak ubahnya bagaikan bunga. Wahai bunga. Kaning nariya din jodoh lagu tema. Indah di taman. Semerbak harum. Oh masuk ni palalu na dia. Kau ingat selalu. Kau kini kan layu. Oh bunga. Oh bunga. Bunga-bunga hidup subur, indah di taman, menghirup udara pagi segar dan nyaman. Aku bangga dan aku kupu-kupu, terbang kian kemari. On maamu kaum hawa kaum wanita. On masunabilian ayah umat nasibnya dada boru. Tai ulang layas rantatu dada boru. Rasulullah sendiri ayah umat. Jando-jando do ibuat kunia. Berarti nabintai indah na mangumbar nafsu. Ang lagi paturut nafsu, bujing-bujing ma ibuat kunia. Dari rupa tujuan ni nabinta ayah umat. Mengangkat harga diri kaum hawa, kaum wanita. Arana na hulungan ruanya Allah diamu. Aso, arana adong gorarnya Allah diamu. Itulah rahim. Adong di rahimmu yun. Adong. Angkot adong. Ulong ruamu. Jago dengan ganda. May bigay ho bujing-bujing. Jago. Jagalah rahimmu. Oh ibu-ibu. Yang gua mu alak layon. Italak layon ulang jalaya mo nga dongi. On masuk italati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita masuk. Bisa masuk ke dalam rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ben holong narwanya lay. Ni Allah ta'ala dihita. Apalagi dia muda da boru ima sudong rahim. Jadi na jolo baya nadangol nasib ni dada boruon. Mula ada boru lahir itanom ngulu-ngulu. Sampai Sayyidina Umar sampai don ilaksanaw niya sebelum masuk tu Islam. Hamil tua dada boru niya. Jadi na hamilon dada boru niya iya get mardalanan. Baya diku istiringku. Aw sebutuhon agit ke mardalanan. Palatong kinay baya mga lahir kon ko ada borungku. Malatope do baya ada da boru ng kondo kon diaw langsung tanong. Kon may dokon Sayyidina Umar. Kalau kebetulan nanti dia wanita, ndak usah bilang-bilang sama saya. Langsung aja tanam. Tayang walak lay pagodang denggan, bolo paten, balanjoy, paridi payas ning Sayyidina Umar. Marangkat mardalan. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sebelum Islam ya ayah umat, rupana waktu ia di pangarantuan di pardalanan lahir mada anak niaon kabutulan dada boru. Marsak marwani istrinya lebaya anggoon dabo nagusar mon. Anggoon baya onatanom mon burungkon. Sundia do marway carana so ulang baya onatanom burungkon ning roania.
Jadi iba ini mabuto pakaiannya alaklay. Iba ini sararnya alaklay. Iba ini bajunya alaklay. Iba ini marchupio. Iba ini model ni obuknya alaklay. Akhirnya magodang anak niya isi de sumulak Sayyidina Umar. Masuk Sayyidina Umar tu bakas. Masuk dia istriku. Malalu mahona matorkisi. Matorkis din tungguar nanti yang kuda kanak sondari adong dabo nagit tu dapur ni ba. Ana mangarti ba ibe? Di ba yasuke tu dapur na baru mardahan do pening rupanya. Ang walak sondari da kanak sondari kana mangarti lay tado kon matorkis. Ita din na tubang naon. Olo. Jadi on ma. So dia do. Hado na dongi. Wanda bo na bahatan di tahun pala dong na mga lahir ko. Kemon uma na marami-rami. Hado na dongi. Ning nama. Tuwakas pinajolo rumpak adong dakanak na ibakas. Roma uma na. Hado na dongi. Alak dowaning kunto. Pala marsapa ho ulang suni panyapay na. Hado alak na. Unang tong hado na dongi ningiya. Akhir na iba na susah mun maponing uloy bayan. Bingung iban tong baya. Ngantong bingungi. Jadi on ma. Alaklay do boto mudah-mudahan. Baya syukur madang gusto ko ni. Alaklay. Ida mo ida. Oman mo ida tuson. Ipati daw na ada buru niya iman tong. Memang ida yan tong potong-potong ni alaklay. On madabo uma diita na maramasyarakaton. Malalahir burumu. Mapitu alaklay. Alaklay ngon nomor 1 sampai nomor 7. Lahir mana palapan na ada buru, aturan na najantana ni. Aso, ada na iya di bawah asuhan niya alaklay na bahan. Temula tope, lahir ada buru, nomor 1 sampai nomor 9. Ada buru sude, lahir mana pa 10 na alaklay, aturan na nabencongan ni. Arana ada buru saja mandidikia. Aw mang biasa mo magsudod bencong. Mangambat motor pe, sewa. Ning na. Hambar ko pabigay-bigay. On ma, gurar na pintong PBB, Persatuan Banci-Banci. On ma mustami'in wal mustami'at. Jadi benjot naroni Sayyidina Umar. Mawama, baya amang, nasyukur mada nasonang membaya. Bangga, terangkat mabaya harga diringku gara-gara muamang. Yo bania mada anak nyaon marlaw-law. Kay tu pasar iud ma anak na. Ita pentong soni de isin na job naruan anak tay tauban may tu pasaran. Tauban mon. Hado Panginoon niya. Ayah, jauh berbi. Uma, jauh bungkar pasang. Porosen, jauh motor bungkal-bungkal. Nah, isa jo, menon Panginoon niya lay. Boy paturut sa din na Umar sa jo, madah. Bodi sada saat, iyo ba niya maanak niya. Ayah, hado amang. Panginoon mo. Hado karpu mo, lakdo, borobudur do, gulo-gulo do, hado. Hindi panganon na bu ayah. Hado amang. Gid pipisaw ng anak niya. Pipisa ma. Hindi mangwa. Buka mamang sarawar mo. Hindi maluwawaya. Ayah mo suni ayah mamuka na. Do lang nga. Hindi maluwamang. Hindi maluwawaya. Ibu ka iya mada. Ibu ka iya masandel kingon. Ibu ka iya masarawar niya anak niya. Sa pala idaya bayana. Dadaburudo. Raralam-lam mo kanisa din na Umar. Kurang ajar. Idok baba niya ima anak lain na adaburudo niya. May puto-uto adaburong kiyaw ning rawan niya puto. Ilo dong yang mulak tubakasan, mga lapcangkul. Ilo dong Sayyidina Umar mga lapcangkul. Ang binaha di ayah. Anong guna na di ayah? Naron ibuto ko di. Igali iya mabuto ayah, lubang. Igali iya malubang. Dugod niyat, get mananong burunyaon. Ang binaha di lang ayah, naron na inang ibuto ko di. Painte may si. Icang kuliah sa jo matanoon, icang kuliah. Dung kira-kira tarbakas ma. Arpe, cubo majolo masuk ko to si inang. Masuk mabaya burunyaon na sumardosaon. Masuk maburunyaon baya tubagasan lubangohon. Sa paladong masuk burunyay idaya inda pinabonom. Manaik mahumula kinang. Baru ipabagasya. Kira-kira bonom maburunyay. Cubok majalo widay nang. Najojod maman cubok-cubokan sajo. Nadorma. Wala kira-kira bonom masuk mahoy nang. Wala masuk burunyay bonom mantong. Iyong poti iya mabutoy timbun niya. Yung poti iya may tanong niya, buro niya yung ulo-ulo. On magkijam na najolo, di zaman jahiliyah. Sampai-sampai sa nila Umar sendiri, sompat itanong niya, buro niya yung ulo-ulo. On masudo kon nang kinadangol, nasip mo yung, ada buro, mulingon najolo, sampai sunnari. Ulang iburwa mo inang. Ulang iburwa mo. Arana na hulungan ruwa niya, Allah di ada buro, bin na lumahiya mo. Arana ada buro, alak-alak nalo,
alak-alak na loma, imaso holong ramu ayah di umaida, holong ramu da di inang udai, holong ramu angkang, di angkang ada daboru, arana angko gara-garanya gara-garanya lai, ngana nyaman kita di dunia. Patunda ni sedo ada daboru. On manajolo di zaman jahiliyah. On masuk ilahirkan Allah Ta'ala untuk merubah peradaban manusia. Merubah alam yang gelap menjadi alam yang terang. Merubah alam yang terang menjadi menerangi. Merubah alam jahiliyah menjadi alam ilmiah. Ita pasingkat ma. Jadi on ma najolo rumpak daganak dope Abdullah menek dope Aminah on narusuan on mar si kojar-kojaran. Dongan niya sa parmayaman don Aminahon, dongan niya Abdullah. Magodang mantong Abdullahon. Aminah pe mabujing maya, wanita tercantik sedunia. Abdullah, pria terganteng sedunia. Sampai-sampai mabiar kalak indah dong jabat jodoh ni Aminahon ben lagana. Sampai-sampai dikhawatirkan alak jabat, bahaso Abdullahon indah daputan jodoh. Rupa na bahad alak na purwana tu Abdullah. Anggo Wahab ayah ni Aminah, may dania mo on tanda kemuliaan ni Abdullah. Di saat lau Abdullah, torang terus tuginjangan. Torang marsinar. Rania. Istiringku niya mandokon ada burunia. Boah ada suamingku, au buto na anehan kuida buto si Abdullah. Bumawa. Palawida Abdullahon, adong sinar na torang memancar ngunia. Porwang kusugari baya ibuat kunia boruntai. Ning namada wahapon, ngapi na marsapon Abdullahon. Bo aman tong sala na ampot baya to kinay sa jodoh. Kala inda polay, inda maway. Ning ada burunya on ma. Arana na hebatan wida. Inda songon poso-poso na lain nay. Biasa nantong mula nila poso-poso. Nakolom dumanong bumuko na ngantong unjung sumbayang. Tinga di taon ba? Ang di taon tinaring gasto. Busujit pe may tayo ha. Bo pintong nakalang dohot na marutang. Biasa na ang dapat para sumbayang alak na. Torang madamukoy. On marupa may mancar sinar na adong imadi Abdullah. Arana iya ma bakal ayak ni Nabinta Muhammad. Jadi magodang Abdullah, magodang Aminah. Marhajat manang kini ise Abdul Muttalib ayah ni Abdullahon get maminang Aminah. Marangkat matubakas ni Wahab. Martamu tubakas ni Wahab. Pangajaran na di ita palarotamu ulangi sapa-sapaan. On manumbunga pinajuk bayo andi kan do rencana mumulak maning mo. Apalagi sudaro niya laklian lain niya naroy nga dabi na ibernong niya sa Juma. Tahan bayo intong yang go sudaro niya ada buru niya. Opat sa nga taon tahan ni bagasi. Yang go kom ni alak lain niya aso lang aro bayo onde buto lang pargalaso noon. Gudang na jadi organidanon, gudang na jadi organilasya. Ulang kita salah sangka. Masuk tamu ke rumah seseorang membawa 1000 rahmat, membawa 1000 keberkahan. Yo banyado rahmat tu bakastai. Yo banyado keberkahan. Sambut pulang adong aik na bontar songonon, tes pahit bain kopi susu. Bain bagi pining ditapak karupuk bolak bagi lama. Nama mulyoon tamu makurar nai. Menghargai ta. Dung tulu hari marasa pamada ise Wahab ayah ni Aminah. Bo ado lang hajat na sudaro. On mada indon dabo anak ta si Abdullah madung baya kodang ginjang apa matang na napatut manida mamulus adat matobang bonggal mada ubege carito na adong ison sinuan boyunta ampot mada naron baya marsuo ruas tubuhuna on mada idokon imanang kini Abdul Mutto bo romada jawab ni ayah na Wahab bo angkoy bantong ale baya si matobang na ulat disipat si pakodang-kodang kondo ulat ni naman boto-boltok na namali. Doon naman boto bilik po naman na binisondo yan tong buya madaita sapay. Isapaan maboto Aminahon. Anggo Aminah mangijak no may laliya. Get mga burungon kamar ngay. Aso, arana na jolo bujing-bujing. Gadis pingitan. Inda na dong nakaluar-kaluar ng bagas. Yang gusto nari on mabujing-bujing may taida. Jam 12 bagian na hidupi masuk tubagas. Jam sada na hidupi kadang-kadang sumanaik tubagas. On makalakuan ni bujing-bujing. Ulang pula itacal si alay di zaman jahiliyah. Na jolo lahir daganak ada buru itanom. So nari inda pelahir may bunuh. On ma menggugurkan hamilan. Ahli hukum na inang. Haram. On nabahadan ito beri kampungon. Markabe. Membatasi kelahiran. Haram do hukum ni. Madung. Anggo namin perjarang inda masalah.
Kaya yang membatasi hidup Nabi do torang di bakasan hadis. Tazawwajul wadudal walud. Kawin kamulah perempuan yang subur-subur rahimnya, yang bisa melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Jadi yang gondara doang kang, bain anakmu marsalusin. Pulang nga bisa salusin, bain sa kodi. Sahinggo rundut de malalaw na, isosot na jadi. Dua diyang gunan patulunan na matugarang. Rundut mantong lay dati. Ibayan lewat bahat. Haning nabinta. Pa inni mukasirun bikumul umam yaumal kiamah. Palabahat kong kinay anak mo yo. Bahat umatku bangga au di hari kiamat. Siapa umat yang paling banyak? Siapa nabi yang paling banyak umatnya? Angkat tangan manabinta to kinay. Bangga ya baya. Palabahat umatnya. Jadi yang gue bisa bahat-bahat itabayan dah. On mudah uligi di SD yan. Kalas tolu ala. Kalas 4, 5 ala. Di madarasah pe ilaro. Jabat di piga guru murid na di madarasah tayo, mudah-mudahan ang 30 adong day ini ko. Alak 300. On ma. Inda tola ang membatasi kelahiran. Tiang ko memperjarang. Palarundut tong ilalaang mo inda manguwa. Iparangkak. Solang marundut tu. Arana susah manumbo paturena. On mala. Jadi rap manangkinya Abdullah dohot Aminah. Ilang sungkon maupacara sederhana. Sundia ma inda songon saro sonari ang sonari tong markibot on dia ahiron gordang 9. Ida mana musin tile. Ang kon najolo ilang sungkon mapernikahan. Jadi pelaro namanya pay borumo nangkon arop kon tur na godang. Diba ang kon 100 juta tur na suilehenia. Ang kon obanon tu Jakarta, obanon tu Malaysia, tu Singapura, tu Muang Thai, baru ilehenia. Inda ang kon na sumani. Lehen, Islam do iya terpangan do panganon na. Jamu dalaga parumain muna parasa ko lang do. May bigayo. Jamu da ganteng babere mo. Namang walo na panipu do dohot na panangko do. Jadi on masuita Pangidohon tu Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku. Bain mana sesuatu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Bain mana cocok jodoh ni borungkon. Bain mana cocok jodoh ni anak kon. On do Pangiduan tu Allah Ta'ala. May tabi gayon. Ulang goyak roh mo yudongan danat. Kasar-kasar, inda sumon na biasa. Ulang ning roh mo. Sedangkan kasar pandukon ko nga na mo dyan. Apalagi maalus na ron pandukon na. Jadi rap manangkinya Abdullah dohot Aminah. Dung rap Abdullah dohot Aminah. Nasonang madarwan niya Aminah. On mantong bayan ay paintinti niya. Nabahat manaromanya pa iya nga naunjung Rosi Abdullah andigan na pilang abaya suruho Abdullah nabahat madabubaya na rotuso nasolangan daho Abdullah aranan tong adong din ado tak suruhan ni bating may adong din pala madung cocok manjalay boro ima so idunganan anak di bay Abdul Muttalib idungan niya na do jolo Abdullah jadi isuru pe anak ni bay ngagit kawin niya natagian do pinamaposoon niya bebas merbas tuya itu jolo betul deh tagi memang sampai-sampai lagu Nabi adong deh. Adong. Katanya enak menjadi bujangan. Kemana-mana tak ada yang melarang. Hidup terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oi bujangan. Adong nito nga dilogo na sunite. Natagian na may mga namapusoon. Natagian nun. Tay sunna ni Nabi. Angkon ilaksanaon iamalkon. Haning iya angkon ilaksanaon pernikahan rap nang kini Abdullah dohot Aminah inda boto saja onok maruba masibuk ni Aminah hamil maya di bulan pertama ya Aminah abashiri ya Aminah nasonang mahubaya Aminah Kut amal tibi sayyidil mursalin. So iboto ho baya Aminah may kandung ko mapenggulo sa kalian rasul-rasul. Man anta isa do baya inda jungada wila alak songon kon ganteng na ana abuhu Adam au mada bapak ni sude manusia ima Adam. Rupa di bulan pertama ben namar nipi do Aminah so iboto ya na maruba sibuk niya. Anggo nga ben namar nipi ya sugari inda ni boto niya on na maruba sibuk niya. Arana inda do ngantong na manji. Inda dong na berat, ngadong ilalaya perubahan. Ang gua mo umaadong di perubahan na. Ngaum na adong bahat perubahan na. Timbus pe bau may lalaho. Nasunjung makagir robong por marwa mo robong. Nasunjung rondang bolot. Na macam-macam sotul apundong opong. Mandai si mutik niya rambi.
Aminah ada yang zikirnya. U'izuhu bil wahidis somada min syarri kulli zi hasada. On maamalan niya. Pala madung mato bang iba. Ulangan tong ho mangamal ko na. Ajar kon tu parumayan mo. Ajar kon tu buru mo. Inang. Ho inang baya alhamdulillah. Madung marubaw day nang mamarrajoki ho inang. Amalamal ko non inang. U'izuhu bil wahidis somada min syarri kulli zi hasad. Ho pentong ayah dot ko mangamal ko na. Ahama, patibal tanganmu, tangan kananmu. Ya rokibu marsaratus noli. Pangambit na day. So lang aguguran. On, mapiga-piga anak niya nga yung ada. Patibal tanganmu nanda. Tangan kanan tubultok na. Iguna na doon. Parambit na doon. Ima so alaklay pedohod do. Arana amu ada buruon maperjuangan dia mo. Ang kujabat maruba sibuk mo yung on perjuangan antara hidup dohod mati. Untung maamu mangoban na. Maunjung kita tong marpokat di kampungon. Ben on anak pertama ho majo mangandung na. To kinay anak kedua baru ulang ning munto. Olo. Untung maamu mangoban na ko sugari pindah buban mo yung tuami alak layon. Yakin ang manampuli doon. Sudah na manampuli doon. Padua bulan narobul sema nang on nabisis. Ya Aminah abashiri ya Aminah. Nasunang mahubaya Aminah. Nabahagia mahubaya Aminah. Qad hamalti bisaidil anbiya wal mursalin. May kandung ko panghulo sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul. Tayo on mantong 2 bulan do pinabinta di kandungan. Madung meninggal ayah niya. Madung yatim nabinta. Artina menek ngapilahir nabinta. Madiuji Allah Ta'ala ya. Ara nagit ia menjadi pemimpin. Mulai mon dunia on sandigan terus tu akhirat. On marupa semakin tinggi pokok kayu, semakin banyak menerima terpaan angin. Malampas ayoy magogo angin na, matinggi elmunta, mun mahebat don cobaan-cobaan tuita. Jabat ruangin nagogo, mangkarumbak karambir, ben nalampaside. Mangkarumbak batang ni tarutung, batang ni tanaon, ben nalampaside. Indaun jungi ruangin nagogo dongani makadolok, mangkarumbak do maasiyor ning na. Indaun. Najunga daun, ti. On mabayakan daritaan ni nabinta. On manayalaman ni Rasulullah. Mana tahu adong itanasongan na irason ni Rasulullah. Alhamdulillah. Adong persamaan dari Rasulullah. Insyaallah to kinay isyafaat ko niya may tawon. Isyafaat ko nabi. Indara nabin tawon masuk ke bakasan surga. Ya Muhammad, masuklah ke surga. Indara buto nabinta. Aso nga masuk ko. Urang puas lang Muhammad. Urang bahat kasunangan isi kenikmatan. Inda bin naurang bahad daboya Allah ya Tuhanku kaifa ardo wa wa'idatum min ummati finnar. Dia mantong ya Allah sonang ruangku di surga mi. Ang boleh ngadong dapat umatku na di luar ni surga. Inda jauh masuk tu surga mi ning nabi entawaya. On itabain pe umat peringatan. Ada gunanya untuk membuang sifat-sifat kotor, sifat sombong, sifat ria, ujub, takabur, on do buang untai. Arana tiap tahun itabain. On masyarakat on. Aturan na piga hari nai main busemon na poso bulong, na uli bulong. Main busemi anak sikola, ayah-ayah, uma-uma, dor itabain ahayson. Perayaan. Tujuan na membuang sifat-sifat na kotor. Ulang ita sombong, inda unjung na bintawan sombong. Da yung ada ya sombongan ayah uma. Inda unjung ya ria. Ngundia lang asal ni ria, asal ni sombongan. Najolo ayah uma ijayon Allah Ta'ala madurratun baido. Permata yang putih. Rupa nabi dikes na panasro ilaihal haibata. Idaya mada kebanggaan. Idaya maben hebatna. Job marwania. Songon na sombong. Pasabat. Artina leleh ma ayah uma permatawan. Meleleh, hancur, yung hancur ayah umat permataon, ijayon Allah Ta'ala menjadi aik na margujo. Naik magujo naon. Dung naik magujo ni aikon ayah umat, na beromah nang kinungan permataon. Sungon dia iciptaon Allah, ijayon Allah Ta'ala mabumi. Dung jayon Allah Ta'ala bumi, bangga mada bumi. Man misli. Taruh-saruh di tanah, isaita. Nih ya mada, isaita. Indah dong nasaru puluh tahu bangga mada dunia undungi jadion Allah Ta'ala. Boy jadion Allah Ta'ala magunung pakuna. Akhirnya kalah mabumion. Lepe do may lalaya dungi jadion Allah Ta'ala gunung. Ibain mas sebagai autadul ardi. Artinya pakuna ibain magunungan. Bangga busay mantong patakab barol jibal. Maka
takabur sombonglah gunung. Ternyata baya audo na mulyana, ternyata baya audo na tinggina, ternyata baya audo na ta paling terhormat, indah dong na bisa mangimbangi yaw. Boy jadion Allah Ta'ala busay mabosi. Magayer gunung ibain bosi. Kita ida do isudubo ha. Magayer do, magayer. Di Tabargot magayer. Di Batang Turungaw na magayer, madakdak do ma. Pamasang ni bosi yun. Bangga busay may lalabosi, patakabbarul hadid, maka banggalah bosi, takabbur sombong maya. Nangkon ko sombong bosi, nadong do pediginjang mo, ijadon Allah Ta'ala busay maapi. Ikalah kunya mabosyon, hancur meleleh maayah umak bosyon. Imam mula kita patitipkon pasupuan, itutung kalay di turan na parjolo. Itutung kalay mabosyon sampai bisa ipamenek, ipagodang, ipapinsur, bisa iukur, bisa iaha, ibontu. Rupa na bangga busay maapi, patakabbarutin nar, sombong busay malalaapi. Ijadon Allah Ta'ala busay maayek, mintop api iibayin aikon. Mintop, ulang mabeteng tuy lalaho, audo ti sining ya. Mintop api. Dung ni sombong busay malalaay ko. Isa ita ni nga busay ma. Inda dong nabi sa mangimbang yaw. Inda dong nalabit tinggi siya naw. Akhir na jadyon Allah Ta'ala busay ma. As-sahab, itulah ombun. Isa do tiya itampung ya maaykon. Isar-sar ko niya maaykon tu dunyaon. Akhir na sombong busay may lala ombun. Ulang ko sombong baya, adong do penadiginjang mo. Ijadyon Allah Ta'ala busay maangin. Yung busko niya busay awanon. Abis sudena. Akhir na sombong busay may lalaangin. Sombong. Ijadyon Allah Ta'ala mamanusia. Itakluk ko niya angin. Itakluk ko niya panas. Itakluk ko niya rasa dingin. Onma ita manusia. Sombong busay mailala manusia. Bo ibayin maahagorar na. Panyakit. Ima sojodoh tadi dabo panyakiton. Palangapi mar panyakit komando ako dah. Andigan dumabaya sumar panyakit tao ni mo. Arana jodoh tadon. Sombong bisay mailala panyakiton. Arana may pagkalahiya manusia. Ijayon Allah Ta'ala makematian. Akhir na iya rupa sudah diginjang. Bangga busay maya takabur. Sombong. Arana pala bitingan ko ilalaho pado ombarmi, bitingan ko ilalaho pado anak mi, bitingan ko ilalaho pado orang tuamu, pado sudaramu. On sombong makurarna. Nang kon pi ita ucapkon sombong dokurarnya. Akhirna ijadion Allah Ta'ala ma'azibih. Ahadi penyembelihan. Dikorbankan Allah do tandikan manusiaon ayah umat idia setelah kiamat antara surga dan neraka. Ison mada huru-hara nahibati. Mangkana ita memperingati kelahiran Rasulullah on. Son dia sumaruba kalakuanta. Ulang songon nasa unok naon de. Ita lagi sifat inabi na sangat mulia. Sa dia hebat pikesakitan iben kalak. Inda junga daun nabintaon umak get balas dendam. Ito po alaki adot batu. Inday get ito po yabusedot batu. Ito po alak ko dot batu. To po dohot pisang. Isakit yalak ko, iupat kalak ko, sobar ko badaning mo. Icacialak ko, ipitnah kalak ko, taon kon so mani isobar kon. Kalau kau dilempar orang pakai batu, jangan balik melemparnya dengan batu. Dan lemparlah ia dengan bunga, tapi usahakan potnya pun terlempar. Kanon do? Onma. Ben hebat napi maaf ni nabintaon kesakitan iraso iya. Adong umak sada carito. Rada mo nangin carito. Rado, tahan dope. Ngajat naunok daron sunari jam saha dope bo. Jam 1 urang 120 menit. Heran na jolo Abu Johol. Aso heran ya. Idaya mada Islamon berkembang. Mun mabahat pangikut na. Mun mabahat pecinta ni nabinta. Bahat alak na jopro na tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marsak ruani Abu Jahal. Sun dia dumacarana ibain ruai manghantak bayoot. Paru sutarajar si Muhammad on ning Abu Jahal. Maidokon ulang ibainia inda juo. Maidokon ulang ia jari ia alakon on mga rubah agama. Betul matukang sihir, betul mapargabus. Mocom maidokon niya. Tay say ia membangkang tu nabinta. Mun mabahat pangikut ni Nabi. Saya ihalang-halangi ia nabinta Muhammad. Makin banyak pengikut Nabi.
Akhirnya marsak ruani Abu Jahal. Sun dia do marai caranion. Segala macam cara ubain indana mampan tu Muhammadun. Adong sajo pendukung nia. Adong sajo pandolong nia. Biado marai caranaon. Ikirimia masurat tu sadara jana margorar Habib bin Malik. Ma isini suratnya Abu Jahal. Wahai baginda raja, tolong roh jolutu kota Makkah. Adong ison sadabayo pargabus. Adong ison sadabayo tukang sihir. Aroron ibayoon, iba ini ya iobania agama na baru. Idokonia Tuhan ya adalah Tuhan yang satu. Indah tarpabege-begeyau. Arana madung icaci iya baya Tuhanku. Icaci iya Tuhan ni ayahku. Madung icaci iya Tuhan ni ompungku. Oh, pemadot mahon icaci ni ay. Tuhanmu, Tuhan tasule. Madung icaci iya. Bodang pangiduan ku raja. Roho jolo tumakkahon. Suya dini rojo lo bayoy. Suy musnah kon kojo lo bayoy. Ibaca rajaon mabuto Habib bin Malikon suraton. Masuk madaturannya nyantong naba na daw nang kuyat do sungonon. Pantas mentong baya Tuhan niba icaci-caci. Pantas mentong naisumbah-sombah, imaki-maki iya. Ndak wajar ini ning ruannya. Akhirnya ipasiap ya ma ayah umat pasukan niya. Ndak pola bahat niyan tar 12.000 pasukan do. Pasukan berkuda. Marangkat ma Habib bin Malikon menuju kota Makkah. Sebelum sampai ayah umat tu Makkah rombongan na bahatanon may boto Abu Jahal nagit sampai isambut ya ma iobanya ma hadiah na bahat. Raja mantong nagit roon. Isambut ma rajaon. Duhot balaten taranaon. Ahari lang na mga Abu Jahal. Asoro surat mutuaw. Ahari na masana mo badison. On madaso undang raja irotuson. Tay untuk lebih jelas na marsapa maho baginda on ma ison adong berarna Bani Hashim alay masapay ito pot kon rajaon ma turunan Bani Hashim maning raja Habib nang kinyani marsapa jolo diamu adong lang atuson robayo na manguban agama na baru isi dialak na isi berarna isi ayah na isi umak na turunan misri adong madaraja na jolo bayo-bayoon at tiada ganak na bisukan doon na jujuranon. Tapi bala lumar umur ya 40 tahun irobahiya ma agama nami idokonya maadong agama na baru on mana margorar Islam. Isagulang niya laknay on ma Muhammad. Nda songonibe. Kay majolo alap kamu ya tuson. Ning rajaon mada. Aja kamu matuson palan-palan. Palan-palan laok, lambok pangontang na. Palangaraya na ron, paksa amu surotuson. Yalap mabuto na binta Muhammad. Yalap, oleh utusan ni rajaon ng kini. Ang Abu Jahal namar tapu sa Jomaya. Ang goon, mandapot mon juraton. Nironya sa Joman to. Mandapot mon. On, madipikiran ni Abu Jahal. Yalap manabinta Muhammad. Buro madabaya nabinta. Roma dikawal Abu Bakar dohot Khadijah. Abu Bakar di kanan ni nabinta, Khadijah di belakangnya. Tangis maboto Abu Bakar, tangis ma Khadijah. La tabakia. Kalian berdua jangan nangis. Fawidhu amri ilallah. Serahkan kamu urusan kontu Allah Ta'ala. Ulang kamu mabiar. Jangan pernah takut. Allah tetap bersama kita. Tangis kalay. Ulang tangis ya muaw. Doahkon kamu do. Mandoah mabaya inang Khadijah. Allahumma ansur Muhammadan wa audih hujjatahu on mamala sumbayang nadigesan duah taybain. Allahumma ansur Muhammadan. Allahumma mansur Muhammadan wa audih hujjatahu. Ya Allah, tolonglah agama Muhammad. Ya Allah, tolonglah Muhammad. Nyatakanlah agamanya. Nyatakanlah alasannya. Kuatkanlah lidahnya. Kuatkanlah tekadnya untuk membangkang, untuk menantang, untuk mengatasi orang-orang yang kafir. On maduah ni Khadijah. Akhirnya mardalan nabinta tolap matujolo ni rajaon bu idayan tong umak namar sinar do torang munduk do masongonon bo raja ngatar tatapia song namanontang matanya ilalaya rupa mula tinggi ala kon nida sinarnai nida pancaran ni kulimah na dong di boynya arana ison dabo tulisan kulimah don la ilaha illallah maka namula dong alak na urang sehat di bagas ulang komarsak buat aik sonon tulis kon la ilaha illallah ombus ambubunay. Sebarkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah marpalan do arunyay. Aw pesa betul na nang kinaronyang-ronyang do nayahon binasudukon-dukon ningantong pandukon-dukon naw. Tibin madung topek baya songonon so uingot manang kinaonan mo upancar kon ma kulimahi.
Jadi on manatap wajah ni Nabi indah terpandangnya. Unduk saja mesonon. Ahado lang ang maksudna. Raja. Dok mada sanga ahado konon mo. Oho malang rupa na margurar Muhammadi. On pasukannya madung 12.000 nangkin pasukan berkuda. Na siap tempur mon sude. Oh rupa lang ang margurar Muhammadi. Oh do aw mada. Bege surani Nabi pibutong atahannya. Rupa ang walak na donok tu Allah suara na ipe marbisa de. Marbisa, ison piado nga dong na marbisa pangkuling na ni rohangku. Marbisa pandangan na. Marbisa panjaman na. Jadi on marbisa pangkuling ni nabintaon. Dok mada sang ahado kunon mo. O ale Muhammad, idukon kalayho baya nabi akhir zaman. Idukon kalayho baya Rasulullah utusan ni Tuhanmu. Idukon kalayho baya mga rubah agama. Marasa pa aujolojo. Biasa na sa pengetahuan saya, sa naon malaadong nabi, pasti ada kelebihan, pasti ada mukjizat. Ang gunadong kelebihanmu, adong mukjizatmu, au yakin dua audio. Bo maning nabinta, pangido masang pangidoon mo. Dok sang konon mo. O jadi ning rajay, antong ali ang gusto ni Muhammad, adong sada pangiduan ko diyo Muhammad. Bo de. Tolong jolo anggona nabi ho. Turunkan jolo mata nyari ingon ginjang. Sampai gelap. Tempat kon tu si bulan. Dungi tempat kon ko. Tarik jolo tolong bulan ni. Baru dung lalu tu jolo mu. Bola jolo bulan ni. Satu ngabain di tangan baju mu nangon siamun. Satu ngabain di tangan baju mu nangon siam birang. Ning bayon. Palalaluaw naron mambayin na. Rado humar iman. Kola naam. Rangan to, asal malaluho, raaw mariman. Tay narondong laluho, mambayin na iyan, adong sadanay pangiduanku. Muahado pe, tolong jolo do kon sa nga aha isiniruang ko. Ning bayoy. Tolong jolo nondo kon sa nga aha isiniruang ko. Marsak manarwani nabi. Di saat songonon rupa madung gempar tu langit. Bonggal tu para malaikat. Iutus Allah para malaikat nabahat. 12.000 busay jumlahna. Tiop mo sudah porang na. Turun mamalikaton. Akhirna Roma wahyu tu nabinta. Muhammad. Allah nitip salam sama kau Muhammad. Jangan pernah takut. Allah tetap bersamamu. Allah tetap bersamamu. Madung di alam azani, madung ituntun ya Allah monangkan marsyuh hodot rajaon. Ulang ko mabiara sajo pangiduan niya. On maso ona Muhammad. Natunduk do matanya hari tuho. Natunduk do bulan tuho. Natunduk do siang dohot malam tuho Muhammad. Pangido ma Muhammad pangidoonmu. On maso na dikabulkon Allah Ta'ala. Akhirna mawa maning nabinta. Ang gobin na ido da pangiduanmu inda mangwa. Te painte jolo tongkin. Kay mamardalan nabinta ayah tu puncak Jabal Abi Kubais. Sumbayang nabinta ayah mandoah nabinta tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandoah nabinta. Dung mandoah di ijabah Allah. Turun nabinta ngonon. Ipandangnya ayah kay mayatumakum Ibrahim. Ipandangnya mata dari ibu main kunia tangannya. Pamanumbo Pulau Banso ni Ibakas. Heran dialak. Palaro tamu, adong hajat niya tolong jolo ayah, son-sonon panyakitku, wombus madah. Buro dongan nay ngangang umnay ombus mayahe niya. Inday buto ya bolasan taon so dapat ombus na iyan. Umnay ombus mayahe, ning namo. Palay ba nabinta sonon. Turun buto ayah mata niya Erer magulap. Golap madunyaon, ara na nga dong bentong cahayo. Dung golap madunyaon mama ko matanyari masuk na borngin. Erer busema ayah kaum bapak kaum ibu muncul mabulan. Yangkat Nabi busema songonon. Mangkat mada bulanon. Dung mangkat itarik nabinta busay bulanon. Ibola ya songonon do tangan niya. Rap. Bola 2 boto bulan ni. Satu nga ibay niya tu tangan siamun niya baju na tu antara ni baju niya. Satu nga ibay niya tu lengan baju niya nangon siyang birang. Baru ikalor ko niya, itempat ko niya mabulan tugin jangan. Indah saja onok, dung turun bulanon, ibay niya mulak mata niya rito si. Maningahi, ngangang bayo rajay, ngangang bayo on, sungnaw na si Bobang. Tarsong nita, adi-adi ang manonton film, ngangang dumay lupoy. Timukun kalak, pesuwari temanong lakam nga ni buto niya, be.
ngangang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar ajaranmu. Siapa yang mengikuti ajaranmu, itulah orang yang benar. Siapa orang yang menentangmu, dia adalah rugi dunia akhirat. Mariman langsung boto rajaon. Mariman langsung. Ang Abu Jahal, may siyang tong manonton. Raralum-lum mukonya. Sakali na pentong idaho sihir niya langsung mariman maho. Aw na doon mawiyal sihir niya. So ni pingaraaw mariman niya. On ma Abu Jahal. Ipatirawan Allah kekuasaan niya. Mariman malangsung bayon. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tayo dong saranay Panginoon ko Muhammad. Udok do nang kindio. Do konjolo Muhammad sanga ahanay bagasan ni roang ko. Boy do kon nabinta. Hubayo raja, adong anak mo na sodong tangan na sodong bayapat na sodong mata na. Heran antong bayoy. Pasan tong. Adong anak niya na sumarmata, na sumartangan, duhot na sumarpat. Akhir na benjob narwania ang Abu Jahal. Maki-makia raja. Nauto mahura. Yambang naman ulungi bahutuson. Naman bom kondohon. Nauto maho. Raja nauto dohon. Mo, com ido ko niya tubayon. Akhir na mulak mabayon to negeri Syam. Rajaon. Mulak ya to negeri Syam. Ahama. Marsalam. Mayan. Tentong ma-Islamia. Marsalam mamasok to bakas. Roma burunya na sumartangan na sumarpati. Malengkap tangan na. Malengkap mata na. Malengkap pat na. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ning burunya. Ente tahu dari mana? Kung dia sumaloho inangku. O soy boto ayahku. Di saat kayo manupodkon Muhammad. Naroodo baya mga jariyaw. Anak buru. Mariiman maho. Arana ayahmu pemadung mariiman doya. Ikutlah kepada Muhammad. Arana ayahmu memang mengikut matu Muhammad. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rupana nang adong kinando mga jariya. Bangga madabayoon rajaon. Ben bangga na ilalaya. Sundia do mabaya ahad maulan hadiah natu Muhammad. Ipasiapia ayah sere. Ipasia perak. Perak dohot sere ipasiapia. Sadia 5 unto mangobanna. Get hadiah lehenon tu nabinta. Merangkat mautusan untuk hamba. Nangkan manupurkon nabinta Muhammad. Akhirna bonggal matu Abu Jahal. Itu ngandalan iyambat dia. Nagit tu dia namu. On mabo utusan ni raja itu ami. Oh nagit tu dia. Get manupurkon Muhammad. Bo ahar pesuget marsyua mulut dia. Get mangoban hadiahon. Indalong isi bagian ni Muhammad. Bagian ku ini ya. Indah bagian ni Muhammad ton bagian ku don. Sere mantong, may damu, get marsibunuan dumapatun dani serehon. On ma, marbantah. Indah bagian ni Nabi Muhammad don, bagian Rasulullah. Bagian ku don. Bele-bele martong karkalay ro Rasulullah. Halangan na mangwa. On mada palan na nabintay. Mo pwede maki di caci iya, indah get mga mukia. Ada masalah na mangwa. Asa martong karya mo ison. Get terjadi mantong papurangan. Arana idokon Abu Jahal amben disia. Ro utusanon indah amben jo on ningkalay. Martongkar. Akhirna roget marsibunuan. Ro nabinta. Atardaw nabi hukmi. Radamu aw manghukumkan kamu. Radamu aw mangatur kamu. Ramantong ya Rasulullah. Ang gosong ni ang gunaradamu manengan naudokon. Ning nabinta. Tangyon kamu. So itasapay untoon. Sa nga amben tuwi sa hadiahon. Bo. Marsak ruani Abu Johol. Sunjia do mabayani ruania. Ala painte malang aja Muhammad. Incokot main cokot. Ulang daw dubulus sa darion. Ulang daw masosak-sosak tu. Ning Abu Jahal ma. Incokot ma. Oh inda. Pula incokot giot. Incokot ma. Ning nabinta. Rupa na tujuan niya suke. Jolo manyombah tu Tuhan niya. Aha dari Tuhan niya. La ta'ussa manata. Ima karejo niya sabor ngini mara ibadat. Manyombah. Tu patungon. So itolong na ya incokot. Ara nagit sidang dot nabinta Muhammad. Mara ibadat ma Abu Jahalon. Sabor gini. Tolak maditorang ni ari marlagut malak di kota Makkah. Ara nagit porro niya lay mambege. Sanga mga tuwisedo pangakuan ni untoon. Bo, mangkuling mada Abu Jahal. Ada pele mangkuling boho unto. Niya mada. Indara. Ada pele mangkuling boho. Indara mangkuling untoon. Sip sajo. Polnit, song namangan sorbuk. Indara mangkuling. Sampai get ko tudo maari. Indara mangkuling untoon. Akhirna ilayas lay sialak. Ang kentong nabetengan. Namaluan lala na jadoy daho. Ini baru kena batunya. Ning nasada.
Akhirnya Rona binta, he onta, antik na, ngomonglah. Amben tui sedih barang na yoban mo yun. Bumangkuling betul izin ni Allah untoy. Ya Rasulullah, ami baya na yutus ni Raja itu ami ya Rasulullah. Ami baya isuruya on masude hadiahon seredot perakon bagian mudon ya Rasulullah. Bodong ibigay Abu Jahal inda natanggung rara lom mukoy. Mapiga-piga no din tong ona pailaila. Mapiga-piga no di ona pailaila. Akhirnya aha may dokon Rasulullah. May butuyan tong nang kantusiya hadiahon. Dasong onibe. Ibu atia sere na bahaton. Ibu tia perak na bahaton. Kaya tu gunung Jabal Abi Kubais. Aha maning Nabi. Kuni turoba. Jadilah engkau tanah. Membain perbadahan duamu i duniaon. Sampai sandigan di hari kiamat. Gara-gara ni emas dohot perak. Nangkan marsalisi marbada ma manusia. Linganan mamu jadi tanonnya. Kuni turoba. Jadilah tanah niya. Menjadi tano sude serena bahaton. Ima suna bahatan alak na manjalay harta korun sampai sunnari. Arani bakasan tano intong tempat na. On mahebat na ayah umak na bintawon de. On maso ita peringati. Icontoh ko niya sude dihita. Aha na perlu ita karejohon. On manang kinida kisah ni Nabinta. Rap nang kini Abdullah dohot Aminah. Lahir Nabinta. On ma 12 Rabiul Awal. Lahir ya malam sinayan. Di kotu subuh wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadahi alal ardi rafi'ar rasahu ila sama'il aliyah mumiyan bizalikar rafi ila sudadihi wal ulama. Nalahiron na binta tangan niya mga doktor mata niya adog ginjang. Ahadu arti na kita umat naon setinggi apapun jabatan jangan pernah anggap rendah kepada orang yang di bawahmu. Sa kayo ahapita, ulang pandang layas kita tu alak na miskin. Anggo nga ben na dong na miskin, nga na dong na kayo. Betul de. Anggo inda dong na beting, inda na dong na lumah. Inda tola sombong. Inda tola ria. Inda tola takabur. On ma, tujuan na so ibain peringatan so ngonon ahadon, so bisa ita amar makrub nahi mungkar. Pandokon ni Sayyidina Ali Abdul Akmal al-amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Sa Abdul Amal adalah amar ma'ruf nahi munkar. Buru masada ulama na margorar al-faqih. Isa alak na menega kon amar ma'ruf nahi munkar. Butuh beberapa syarat. Yang pertama bil ilmi mesti angkon adong ilmu. Isuru anak ni ba sumbayang angkon na mangarti dita sanga sundia na idokon sumbayang. Isuru anak ni ba buru ni ba mengaji, iba piang kon narado iba mengaji. Isuru anak ni ba membaca Quran, iba piang kon nadadat membaca Quran do ibay. Angkon adong ilmu, al ilmu huwal ma'alim kata Rasul. Ilmu itu adalah rambu-rambu. Ita idalan godangan adong garis putih itu nga. On rambu-rambu do. Ita ida adong merek di si. Gambar niya hasonon bo namar si tugu-tuguan. Oh berarti pamotongan. Ita yung gambar ni tekong-tekongan sokonon. Berarti, adong naron belok-belok. Tanjakan. Hati-hati Pak Supir. Tikungan tajam. Nih si. Rambu-rambu deh. Hati-hati jalan amblas. Hati-hati jembatan ambruk. Hati-hati kiri karang kanan jurang. Nih. Hari na sunyan. Al-ma'alim deh. Rambu-rambu. Anggoin darong ilmunta. Sundia ita mencintai Rasulullah. Ang bajat madung maloy ta mencintai Rasulullah, berarti madung bisa ita mencintai Allah. Madung pandokon ni Sahal rahimahullah, alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda orang yang bisa mencintai Allah, maka dia mencintai Al-Quran. Tanda na cintai tatu Al-Quran, sering ita baca. Palajop ruamu surat ni abangin ajolo angkang, ibaca-baca hode surat nai. Laus modom ko, modom-modom di sido maho. Arana adong kata-kata mutiara. Oh, di kau ning nasajo maisi. Ndabe. Najop sajo marau membaca. Anggo najop perwatu Allah baca surat niai. Itulah Al-Quran. Angko nadong ilmu. Kaum bapak, kaum ibu na dirahmatin ya Allah Subhanahu wa taala. Sunnari ari inang madung injang. Bahad de peulala sugari nagit sampionon kon. Tewi da ba maaha sa jobebo, apalagi uma so na di palamina ni sa jodo manida. Pantay kipe sa jodo ma. Nangkon po lagi injang. Na pertama al-il.
al ilmu on manautangis ko ni ayahuma di kampung taon inda napiga bewida murid tadi madarasahan mun madeges sikolanta tay murid na inda saja suruh anak tay suruh paung puntai ita pature pendidikan ni anak tay ondo manita Arab kon menyelamatkan kita di kampung on adalah MDA madrasah dan tu amuang gianggi burungku anakku na mengajar di si paturiamu sikolantai paturiamu au pentong nauno kan daudot di sini lewati arana uida mangala produk anak tak ulang goyak ruamuyu ita pature di dia pe ondo ma ahanta na ita Arab kon MDA ondo manangkan menyelamatkan kita ita pature ita bolodak anak tay sangasun dia sumber ilmu alay na may nata Arab kon tong kinay mga jari ita ang kuita na tubang-tubangan namop tanuliat doma alay dumadakdakan akon iajaran kalay sumbayang iajaran mengaji iajaran kalay paridialak na maninggal ulang nabuntong na tubang-tubang na isajo adong rota mutuson tubakas tay ida alay madison bahang na tubang-tubang aso di ucok ipatula amo na tubang-tubang ang muri na boleh bahang na dakdan akon tahan o muyo napas muyo tahan sora muyo isurun to nga di bahang na diges-diges sora nanti na jolo rin na sunni ang gusto na rin diges pe sora na nga na humro nyalak aw ninganan manirang ko'y pili na jat na sora na soheran kalak isi medongan na bahangin na barani medongan niya ang kunutan day niya akhir na kaya tumusojit na saturan ro tumusojit ibain bayo asan ngon musojit ngarong na ro boy ba niya pelestis main dangdut baru rami-ramiro ang kun nasuonon dolong arupa cara na mangundang kalak ni ruan niya jadi on mada na pertama bil imas kita ajari da kanang taon so malualay azan malualay mangaji malualay sumbayang malualay to kinay puladong penamaninggal malualay paridina iajaran ibain boneka paraktek na palangatar tabusi boneka nangkon isena sura sumbayang ima langsung iparidi ima langsung nda maul carito na bil ilmi. Yang kedua ahannya ayako sudah bihi wajah Allah. Tujuan ta hanyalah menuntut ridho Allah subhanahu wa ta'ala. On penamangajyon on dan niat natuson. Porwanta maloita mencintai Allah. Porwanta ma'rifat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Sadia jod-jod pita mga dongkon peringatan maulid. Ang guna sumampu rita mencontoh na bintay. Manidda'a hubban nabi min goyri idba'is sunnah fahuwa kazzab. Isialak na mga kucinta tu Nabi tay nasa toroban kon niya sunnah na itu adalah penipuan. Penipuan dening nabinta. Jadi au pemarkuar-kuar saja mau dison ima suleng nawilak kon didabo. Pantas mintong markakawa kiba di kampung ni ba. On angkon nadut saja berkicau. Tahun na liwat pe berkicau. Tahun sebelum naik pe, on pe ma berkicau use. Jadi ibu bapak na dirahmati na Allah subhanahu wa ta'ala. Arana surang ko pe ma na serak-serak basah ma. Tay nga pola sala niyan. Manumbo suara na sunido na jalak-jalakan niya lakitile. Tarsawan majolo Arab ko pertemuan ta. Mudah-mudahan berkah. Lain kali insyaallah bopinda au menyambung na. Ampun get itaban da peison perayaan, peringatan. Tarsay majolo Arab ko na dapat ko sampeon. Mudah-mudahan berkah, dapat ilmu na manfaat, na bisa membuat kita selamat dunia akhirat. Ita di kampung tahun, totok bertahan nur ni Nabinta Muhammadi. Anso salamat kita, ulang ita parsarakon Nabinta Muhammad. Ulang ita parsarakon. Arana ondo panutanta. Ondo ayah umat, so salamat duniaon, so salamat langit dohod bumi, gara-gara ni Nabinta Muhammad don. Ulang ita menjauh, ulang menjauh, ngon ajaran dohod sunnah ni Nabinta Muhammad don. Sangasun dia, so diridoi Allah subhanahu wa ta'ala ita sa sudena. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, mangiduang pun auto Allah ta'ala, so ni tahun biasa sudena. Binison doang gi Abdur Ripai, ni rangku. Au jua masuni. Ged maksud na ged anggi ima sugari mandua teles angkon na audo ning amu diar ma datutum madohan memanjatkan doa marabak kita baca jolo surah al-fatihah astagfirullahaladzim jinniyoh lin kun sulih la hadratin nabil mustafa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim iyyaka na'budu siratal ladzina dhalin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina wa liaqrabaina min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna min ahli syafa'atihi yaumal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal 'ujubi wal hasadi wal kibri ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zahidina fid dunya wa raghibna fil akhirati wa basyirna bi 'uyubi nafsina. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa anta 'alaina qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.